Salam alaikum, toujours dans le cadre de l'école des relations humaines. Dans cette vidéo, on va voir ensemble la théorie de Kurt Lewin, elle a les styles de leadership. من بعد غنشوفوا la théorie de Abraham Maslow, les besoins humains au niveau de la gestion et l'organisation de travail. Donc, on parle toujours de Kurt Lewin. Kurt Lewin, la leadership, يعني فن القيادة, elle a distingué trois styles de leadership. أول style هو style démocratique. À ce niveau-là, l'objectif est de stimuler, encourager le dialogue entre les membres du groupe. يعني في هذا الستيل هذا غنشجعوا le dialogue مع les membres du groupe. كاين شوية الديمقراطية، le manager كيكون un leader كيتحاور مع le membre du groupe ديالو. Donc la prise de décision قبل ما كدار القرار قبل ما يتخذ القرار كتكون واحد discussion مع le membre du groupe. هذا هو style démocratique basé sur la coordination et la régulation. يعني هذاك الليدر راه كيديسكوتي من بعد مع الناس وي ولكن كيبقى توجور هو اللي كياخذ القرار en fin de compte. كاين ستيل اخر لو كونترير تقريبا ديالو هو اوتوكراتيك. يعني هنا ما كاين ليدرشيب لا والو في لا ديفينيسيون ديالو، كاين بوس هو اللي كياخذ القرار. لا ديسيزيون اي بريز بار اون سول بيرسون. القائد في هذه الحاله هذه الصفه ديالو هو بوس كياخذ لي ديسيزيون. متفقين؟ الى امبوز او مون دو جروب لي ديسيزيون ديالو، هو اللي كيامبوزي عليهم، هو اللي كيفرض عليهم لي ديسيزيون. هذا كيسمى ستيل اوتوكراتيك. يعني هنايا لا planification des activités ou les décisions sont prises par une seule personne, le boss ديال الشركه. واخا كاين ستيل اخر هو laisser faire. à ce niveau là كاين plus de liberté اكثر من démocratique. هنا un style participatif يعني كيفتح اكثر la liberté le membre باش يشاركوا في القرار. يعني هنايا نقولوا la décision est prise en commun بين القائد le leader مع les membres du groupe. Donc pour récapituler كاين style démocratique، كاين discussion، كاين شويه ديليغاسيون من بعد القرار كيتخذ في الاخر عند القائد هو اللي كياخذ القرار. autocratique décision prise par une seule personne. laisser faire يعني كاينه la décision est prise par le groupe كامل. نمشيو دابا ونشوفوا la théorie ديال Abraham Maslow. Cette vidéo est sponsorisée par Rabat Business School de l'Université internationale de Rabat. L'UR est la première université à délivrer des diplômes reconnus équivalents aux diplômes étatiques. Rabat Business School offre 3 bachelors, un programme grandes écoles et 5 masters spécialisés, à savoir Finance et économie appliquée, International Business, Supply Chain Management, Strategic Marketing and Digital, Human Resource Management. L'Université internationale de Rabat s'étale sur un campus de 30 hectares, contenant plusieurs bâtiments de formation, des sites universitaires, d'infrastructures sportives et de restauration. Celle-ci est accessible à travers un transport dédié aux étudiants. Enfin, 25% des étudiants de l'UR bénéficient de bourses d'études. Pour plus d'informations, veuillez contacter le numéro ci-contre ou bien visiter notre site internet l'urasc.ma. بعد ما شفنا لا تيوري ديال كورت لوين، دابا غنشوفوا لا تيوري ديال ابراهام ماسلو. كلشي كيعرف ان ابراهام ماسلو صايب واحد لا بيراميد ديال لي بوزوان، وبدا بلي بوزوان اساسيين فيزيولوجيك، مونجي بوار، سيكوريتي، لابارتونونس، ريكونيسونس والاكومبليسمون. كلشي عارف ان هاد لي بوزوان هادو كيتبعوا واحد لا لوجيك هيرارشيك. كنبدا من لي بوزوان اساسيين، ناكل ونشرب، مونجي بوار، وكنمشي لي بوزوان سوسيو ولي بوزوان بيرسونيل، بحال مثلا بوزوان دو ريكونيسونس، نبغي الاخرين يقولوا لي انت راك خدام مزيان اكسيتيرا اكسيتيرا. متفقين؟ ولكن لا كيسيون كي سو بوز ا سو نيفو لا، اش جاب هاد لي بوزوان هادو؟ لورغانيزاسيون دو ترافاي. نورمالمون لورغانيزاسيون دو ترافاي كنشوفوا كيفاش نقدروا نجيريو ناس وسط لونتربريز. دونك شنو هي لا ريلاسيون بيناتهم؟ لا ريلاسيون اي ايفيدونت. علاش؟ باسكو لقينا البوزوان او لا ساتيسفاكسيون اي انسوفيزونت عند دوك لي زومبلويي. علاش؟ باسكو لي فاكتور ديجيين لي فاكتور اساسيين فيهم مشكل. شنو هو الحل؟ في هذه الحاله هذه الحل هو اوغمونتي سالير. نعطيهم دي زافونتاج اون ناتور، فواتور دو سيرفيس،
améliorer les conditions de travail. C'est bon, l'idée est claire. شنو هي l'idée؟ إلا عرفنا أن المشكل جاي من هنايا les besoins اساسيين هنا فين كاين المشكل فهاد les besoins اساسيين شنو غادي نديرو؟ الأمر سهل بالنسبة للانتربريز augmenter salaire, améliorer les conditions de travail, يعطي des avantages en nature qui sont les facteurs d'hygiène. C'est bon. Mais إلا كان المشكل أو داك le sentiment de l'insatisfaction نشوفوا les salariés غنلقاهم أنهم ما عندوش واحد لا ساتيسفاكسيون باسكو المشكل كي هنا في لي بوزوان سوسيو بيرسونيل في هذه الحاله هذه اوغمونتي السالير ما عندها حتى معنى حيت ما عندهم ما يديروا بالسالير عنده مشكل اخر او نيفو سوسيال او نيفو بيرسونيل شنو غدير لونتربريز شنو غيديروا لي ليدر في هذه الحاله هذه ils vont modifier le style de management peut-être غنعطيو plus de participation نديفيرسيو لي تاش نهضروا معاهم ان اوتر لونغاج يعني نبدلوا لو ستيل دو مانجمنت اللي غنديروا معاهم كلير شفنا في هذا الفيديو لا تيوري ديال كيرت لوين هضرنا اكثر على ستيل ديال الليدرشيب وشفنا في الاخير لا بيراميد ديال ماسلو ابراهام ماسلو ديال لي بوزوان وقلنا ان en se basant sur le besoin des salariés ou l'employé on va trouver des solutions لكن البوزوان عنده اساسي في هذه الحاله لا سوليسيون ما كايناش بزاف لا سوليسيون سي d'augmenter le salaire avantage en nature les conditions de travail l'amélioration ديالهم ولكن إلا كان المشكل au niveau social personnel في هذه الحالة هذه كاين d'autres solutions augmenter le salaire معناتها حتى معنا في هذه الحالة هذه هنا غنشوفوا لو ستيل دو مانجمنت اللي غنطبقوا على les employés. La vidéo ديال اليوم سالات j'espère que vous avez aimé la vidéo نشوفوا إن شاء الله d'autres vidéos باش نكملوا le cours de management ديالنا. D'ici là je vous dis à très bientôt.